क्लैशेस होते रहे, मक्का नहीं फतह हुआ। 9 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजी तब्दील की, मक्के की तरफ से रुख को फेरा, खैबर की तरफ रुख कर लिया और खैबर को फतह कर लिया। जिस लम्हे फितना खत्म हो गया, खैबर फतह हो गया, अगले साल मक्का बगैर लड़े फतह हो गया। देखिए, दिस इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल टुडे। आज दुनिया में सबसे बड़ा फितना इसराइल है। इंडियंस का गुस्सा है, हमारे अमेरिका को भी इस बात का पता है, एहसास है। इंडियंस को मजबूरी है बेचारों की, इंडियंस को नफरत, गैज़ व गज़ब की आग में ये जलते रहते हैं। जुर्रत नहीं है कि हमारे आगे आंखों में आंखें मिला सकें, इसलिए कि हमने 1000 साल हुकूमत की है इनके ऊपर। और ये छोटी बात नहीं है इनके लिए कि जिसने 1000 साल इन पे हुकूमत की हो उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो। लिहाजा होता यह कि जब पिटते हैं हमसे ये, जब हम इनको डपट देते हैं, ये भागते हैं इसराइली और अमेरिकन के पास और जायनिस्ट के पास। इस वक्त हमें अपनी पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी में कैटेगोरिक अनाउंसमेंट करनी चाहिए, जैसे हमने 1984 में की थी कि अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पर अटैक आया तो हम इसराइल को भी मारेंगे, तल अवीव का भी नामो निशान मिटा देंगे और इंडिया का भी दिमाग ठीक कर देंगे। यकीन कीजिए, तमाम थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे अगर ये दोनों मुल्क अपनी जगह मौजूद रहते हैं। इसराइल पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं कर सकता। इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल के इस थ्रेट को नेक्सस जोड़कर हमारे खिलाफ, बिल्कुल फॉर देयर ओन पर्पसेस। इंडियंस का ख्याल यही है कि हमको मगरब और इसराइल से पिटवाकर अपना, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट या पाकिस्तान के अंदर एक खतरा खत्म हो जाएगा तो फिर ये एक्सटेंड करेंगे अखंड भारत के लिए। इसको वेरी क्लियरली, कैटेगोरिकली हमको इसराइल को अपने मेजर थ्रेट में, मोस्ट हॉस्टाइल स्टेट्स में जो हम डिक्लेयर करें, इंडिया और इसराइल को हमें डिक्लेयर करना चाहिए। इसराइल को एट पार रखना चाहिए इंडिया के साथ। किसी सूरत में अगर आप इसराइल को इग्नोर करके सिर्फ इंडिया से इंगेज करेंगे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स कभी खत्म नहीं होंगे। हमें चाहिए कि हम जॉर्डन को, लेबनान को, सीरिया को, इजिप्ट को और उन तमाम मुसलमान ममालिक को जो इसराइल के चारों तरफ हैं, उनको बराह रास्त मिलिट्री एड भी दें, एडवाइजर्स भी भेजें, उनकी सरहदों पे अपने एयरफोर्स के भी हालात आपने देखे हैं सर, और गद्दाफी मुअम्मर का वो भी हालात हो गए, वो भी काफी नीचे लेट गया। उसके बात यह है कि पाकिस्तान शुड कैटेगोरिकली डिक्लेयर कि इसराइल के खिलाफ हम तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ ताउन करेंगे और अपनी मदद ऑफर करेंगे। ईरान हमसे फौरन मदद लेगा इस बात के ऊपर, क्योंकि थ्रेट ईरान को भी है इसी बात पे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी बना नहीं है, कई साल लेट है अभी, इसलिए इसराइल को मालूम है कि जो पहले उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया ईरान के खिलाफ, अब उसको हटा के हमारे पास लेकर आ गए। बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान इज एन इमीडिएट थ्रेट। हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, वॉरहेड्स भी हैं, रेंज भी है, और हमारे अंदर वो जलाल भी है कि हम दोनों की ऐसी तैसी कर सकते हैं, मशरक में भी और इसराइल की तरफ भी। लिहाजा पाकिस्तान को वही एग्रेसिव पॉलिसी इसराइल के खिलाफ भी रखनी चाहिए जो इसराइल इंडिया को इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ रखे हुए। कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है इसमें। जो हम पर अटैक्स आए थे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, वो इसराइल और इंडिया की जॉइंट अटैक्स थे, जॉइंट फॉर्मेशन थी इनकी। लिहाजा हमें भी इनको जॉइंट थ्रेट के तौर पर लेना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1967 में इसराइल ने हमला करके तमाम जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की एयरफोर्स को जमीन पर ही तबाह कर दिया था जब वो सुबह के नाश्ते कर रहे थे। ये इसराइल का आइडिया है। इसराइल ने यही तरीका इंडिया को सिखाया है और प्रिएम्प्टिव वॉर के जो सर्टिफिकेट इनको दे दिया है ओबामा ने, डोंट गिव द अदर पर्सन इवन द चांस टू। अब हम चांस भी नहीं देना चाहते इनको, तो हम फिर अपनी एयरफोर्स से, अपनी आर्म फोर्सेस से कहेंगे बी वेरी अलर्ट ऑन दिस ईद। और जब तक कि हम इस इशू को कैटेगोरिकली कॉम्प्रहेंसिवली रिजॉल्व नहीं करते, किसी सूरत में भी इंडिया को यह मौका न दें कि प्रिएम्प्टिव वॉर के नाम पर हम पर एयर स्ट्राइक कर सकें। एयर स्ट्राइक ये किसी भी लम्हे कर सकते हैं। वी शुड बी वेरी अलर्ट ऑन दिस। ठीक, जब विल टेक अ ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रिज साहब आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा और जैसा साहब आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इंडिया पाक भारत ताल्लुकात दोबारा मामूल, मतलब जो एक टेंशन की एक्सट्रीम थी वो डिफ्यूज हो रहा है और सिलसिले बेहतर होते नजर आ रहे हैं। खत्ते में क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों ममालिक की टेंशन को कम करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज एक जो माहौल बनता है। और खुदा न खास्ता अगर कल कोई ये सिचुएशन आती है कि हमें 2-4 बटन दबाने पड़ते हैं इस किस्म के और 2-4 उनको भी दबाने पड़ेंगे, तो क्या वो आज कल से बेहतर होगा? विल टॉक अबाउट दैट। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। तारिक हमारे साथ मौजूद है, सैयद हामिद हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी, यू वाचिंग सियासत ऑफ पाकिस्तान। मैं फैसल रहमान। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल ब्रिगेडियर तारिक एजाज साहब और सैयद हामिद साहब। सिर्फ ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मैं चाहूंगा वहीं से गुफ्तगू का आगाज करें, इस बात से शुरू करेंगे। अभी जहां तक हमने अभी तक बात डिस्कशन की थी, बेसिकली आपने पूछा था ये दो लोग विजिट इस खत्ते में इस बॉम्बे के ब्लास्ट के बाद क्यों करे थे, क्यों इतने इंपॉर्टेंस दी हुई थी, वो आपको पॉलिटिकल और दूसरा डायमेंशन मैंने दिया। मलन साहब हमारे पास इसलिए बेसिकली आए थे कि
یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دو ان کی آن گوئنگ وارز ہو رہی ہیں. بش نے کم از کم میں اس کو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. 8 سال اس نے دنیا کے ساتھ کیا کہ اور اب اس کے ساتھ خود بھی بہت برا ہوا ہے. ایکسپٹ کر گیا کہ مجھے فالٹی انفارمیشن ملتی تھی اور یہ میرے تھنک ٹینکس اور میری انٹیلیجنس والے نے دیا تھا, اور اتنی ان کی اتنا میکنزم ہے, سسٹمز آپ کہتے ہیں کب سے چل رہے ہیں, اس کے باوجود آپ اتنا میجر فالٹ کرتے ہیں. وہ بھی اس نے اپنے ہارنے کے بعد یہ بیان دیا ہے, یہ بھی دو دن پہلے وائل دس از ہیپننگ. یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس بمبے چکر کے بعد میں. اچھا, اب یہ ملن صاحب ادھر کیوں آئے ہیں کہ کیا تکلیف ہے؟ ڈو دے ہیو سم اسپیشل ریلیشن, اسپیشل لو فار پاکستان؟ نو سر, اٹ از یور کانٹریبیوشن وچ از پرائس لیس. اچھے سائڈ پہ یوز ہو رہی ہے یا غلط سائڈ پہ یوز ہو رہی ہے وہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان بائی اٹ سیلف اس کی کانٹریبیوشن آر پرائس لیس, ارریپلیسبل. کس طرح؟ بیلنس اس لڑائی میں جو امریکنز لڑ رہے ہیں, نیٹو والے لڑ رہے ہیں, یو ایس اپنا یو کے والے لڑ رہے ہیں, اس میں بیلنس کس نے کریٹ کیا ہے؟ یہ بیسکلی غلط ہو گیا اور غلط چلے گیا یہ ادھر. میں آپ کو آج تھوڑا سا اگزامپل بھی 2 دے دوں گا بیچ میں. یہ غلط چلے گئے ادھر 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے کہا واہ 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 لڑائی جیت گیا, افغانستان سے اٹھ کے ادھر چلے گئے عراق میں چلے گئے, فورسز ڈال دی. لمیٹڈ گراؤنڈ فورسز ہیں ان کے پاس, اسٹینڈنگ فورسز لمیٹڈ ہیں. پھر وہ آپ ایک جگہ پہ لڑائی کرتے ہیں تو اس کو ریسائیکل, ایک آدمی کو آپ 24 گھنٹے نہیں 1 سال لڑوا سکتے, اس کو 3 مہینے کے بعد بریک اور پھر ویئر ٹیئر نہیں اموات اور باقی بڑا کچھ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے. اکوپمنٹ کا ویئر اینڈ ٹیئر تو ہوتا ہے نا, آپ ریپیئر کر دیتے ہیں. انسانی ریپیئر کیسے ہوتا ہے؟ اس کو پھر آپ کو روٹیشن دینی پڑتی ہے کچھ, ورنہ آپ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے بنایا گیا اس طرح آپ وہ. اب وہ بیلنس کیسے کریں؟ وہاں یہ لڑ رہے تھے اور یہاں افغانستان میں جو مین ایریا تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. غلط تھا صحیح تھا اس کو چھوڑ دیں. اس وقت میں ایک بات بتا رہا ہوں, وہ بیلنس کون دے رہا ہے ان کو؟ وہ پاکستان کی فوج جو اس سائڈ پہ لڑ رہی تھی کسی وجہ سے بھی, یہ وہ بیلنس دے رہا ہے. آج ہم ودرا کر لیں اگر آپ امیجن کریے, وہاں تو مار کھائی ہے, اب وہ 16 مہینے پہ آ گئے ہیں, پتہ نہیں کب آتے ہیں. بہرحال اس طرف آئیں گے, بریگیڈ کہہ رہے ہیں ایک اور آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. افغانستان جیسا ملک ایک بریگیڈ اور آنے سے کچھ فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. صرف اس پوری لڑائی میں جو فرق پڑ رہا ہے وہ پاکستان کی فورسز کی وجہ سے ادھر پڑ رہا ہے. وہ آپ کو ان کے سائڈ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, ایک الگ بحث ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کا پرائس لیس کانٹریبیوشن ہے, جس کو یہ آپ کو کہتے رہتے ہیں ڈو مور, کیونکہ یو آر ٹیررسٹ انفیسٹڈ کنٹری, سو ڈو مور. ہو یہ رہے. We can't do more than 100%. It's time to hug your super mom. جیتنے کا سپر ماں انعام یعنی سال بھر کا خرچہ ہماری طرف سے. ہماری سپر ماں. تو where is this war that they are supposed to be fighting with anyone? ٹھیک ہے, ہم اپنے خطے میں جو ہم نے یہ لڑائی لڑی ہے, جو بھی ایک فورن گرون انسرجنسی کے ساتھ جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے اللہ کے فضل سے یہ ہندو ابھی ایکسپوز ہوئے, ہم ایکسپوز نہیں ہوئے. یہ ان کو بڑی تکلیف ہے اس چیز کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. ٹھیک, آپ کی کنٹریبیوشن یہ کتنا بھی منیمائز کرنے کی کوشش کریں, منیمائز کرنے کی. لیکن اگر 200% اور بھی کرتے ہیں تو بھی دل سے ڈو مور. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کروں, اب آپ کو صرف سمجھ آنی چاہیے نا, جیسے کچھ دیر پہلے زاہد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, آپ کو پہلے اپنی پوزیشن تو سمجھ آنی چاہیے نا, پھر آپ کسی سے بات کریں گے. جب آپ کو آج تک اپنی پوزیشن ہی نہیں سمجھ آئی, آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا ہی نہیں آیا. یہاں پہ رکھیے, وقت کی کمی ہے, میں چاہوں گا 3-4 چیزیں